Naka-video ito. Video? I-post ko to sa Facebook at No. Hi, Tagig Shalom. Shalom Israel. Shalom Israel. Tagig kaka. No, taas iyad. Ken? Sabihin ko ito yung bitapili tinamaan ng racket. Nakaagalan na tinamaan ng racket. Tapos sagay sa lagay sa ano, sabi ko, oh, ito yung oh, diba? Uy, ate. Ilagay ko sa Facebook, sabi ko, ito yung tinamaan ng racket ng Hamas. Nabumba. Nakaagal. Huwag mo akong inaano dyan, ah. Binibidyo ko nga kayo. Oh, ito na yung sexy. Tapos ilagay ko sa Facebook. Akala ko may gira. Wala naman palang gira. Masaya, oh. O, diba? Ako yung... Kita kastiguang na alaga ni Anis ko sa pagkakas. Nga naman. Mas ko na siya dito. O, diba? Oh, makikita mo yung sarili mo dyan. Kana si beautiful day. Kung kuha na siya, kana nakaside. Ito mo, dalawang sexy. Picture na natin. Tapos sabay tag ko to sa mga ito. Ito yung mga itsura nyo. Yan ang mga sexing Pinay. Sumayaw ka na. Mahilig ka sumayaw, di ba? Sige na, oh. Sige na, yan. Sige na. Ayan na, wow. Sige na. Oh, sige. Yan. Oh, God. Len. Tapatan mo. Tapatan. Oh, sige, ulitin mo. Sige na. Oh. Ito po, nagkakasayahan pa kami nila dito. Huwag po kayong mag-alala. Ito yung tinamaan ng racket. Yes, sa yan, tinamaan ng racket. Ate Jonah. Natawa yan. Yan, si Leia. Okay, sige na. Yan. Oh, yan. Oh, sige na. Hindi pa. Oh, sige na, sumayaw ka na. Sumayaw. Teka mo lang. Ay, sandali. Hindi ko to hihinto. Si Juday. Anong pinagkagagawa niya? Ilalagay ko to. Oh, tumigil ka. Hindi, para sabihin nila, magulo daw yun eh. So, may interview ka daw yun. Sige. Anong masasabi mo ngayon sa gulo ngayon? Anong masasabi mo sa gulo ngayon? Gulo ngayon? Oh, anong masasabi mo? Mulat mula pa noon, magulo na. Sa tingin mo ba magtatagal yung gera? Ano lang yan, kailangan ng pera na para...
Sige. Back. Huwag mo nga takpan-takpan at nagbibideo ako. Talaga eh. Tagidli Shalom. Tagidli Shalom. Shalom. Imyad. Tagidli Shalom. Imyad, mami. Imyad sila. Shalom, Loma. Shalom, Israeli. Tagidli Shalom. Ano? Ilagay ko to sa Facebook. Walang gira sa Israel. Tingnan mo, nagsasaya ang mga tao. O, di ba? Wala pa nga akong deliver eh. Ayaw ng anak na ano, yung deliver na lalabas. Hindi ka. Ha? Hindi ka. Nalilito din ako. Hindi ka nalilito? Sigurado ka na? Ako nalilito. Nakabili naman. Ako nalilito ako. Sa totoo. Tapos, hindi ka makapag- Yun na nga eh. Kaya nalilito ako eh. Ayoko eh. Len, itatag kita nito. Ulit. Malabo lang to eh. Ang galing niya sumayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam sino yun. Oh? Sino yun? Salita. Shalom Asher. מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? כשאני רואה אותך מצוין. יופי. אתה מכיר את המילים של השיר הזה? כדאי קצת.
לרקוד איתך. כן? אני לא יודעת לרקוד. ילמד אותך. בסדר. היא יוצאת ספר. היא רוצה ללמוד לרקוד, אני מזמינה שהיא תרקוד. וידאו. וידאו. וידאו מצלמת. כן. תחייך לכל התורות שיש תמונה יפה. תגידי, כבר איפה היא? נו, תרקוד. רוצה לרקוד איתך? אני לא יודעת לרקוד. איך? חשוב, הוא ילמד אותך. בסדר. את צריכה להראות לי עכשיו, בואי. איפה? תראי לי מה עשית. מה? איזה תמונה עשית. זה וידאו. וידאו. לא ככה. היא באה לרקוד ואת לקחת אותה. מה את אומרת שאת לא יודעת? לא, אני לא יודעת. אני לא יודעת. כן, יודעת. אני יודעת? בטח. או. לה 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 עוד כמה ימים יש לי יום הולדת. למי? שלי. שלי. מתי יום הולדת שלי? כן? כן. מתי את עושה? מה? מה יש? סגרתי? לא, אין כסף. מה זה אין אני כסף? עובדת. Bella